Sinog, Ginginid, and Ayun are just few local terms for earthquakes, while pagputok ng bulkan, pagtuga kan bulkan, paglupok sang bulkan, and pagbuto sang bulkan refer to volcanic eruptions in some of the Philippine languages. These terms reflect not only our cultural wealth and linguistic diversity, but also how deeply we are familiar with and have been affected by geologic hazards. I am honored that the Philippine Institute of Volcanology and Seismology, under the Department of Science and Technology, has embarked on the full realization of the DANAS project. With the support and monitoring of the DUST Philippine Council for Industry, Energy, and Emerging Technology Research and Development, as well as our partner institutions, Don Mariano Marcos State University in La Union and the University of the Philippines in Visayas, this initiative marks a significant step in advancing science communication and disaster preparedness by integrating local knowledge into our disaster resilience strategies. Our objectives are simple yet profound. We aim to create a culturally sensitive and gender-inclusive methodology. With the source books and informational videos, we encourage you to explore and apply the insights and strategies in strengthening disaster resilience and promoting science in our communities. Together, let's build a future where science and local narratives unite in delivering a brighter and safer tomorrow for the people. Ang salitang danas o experience ay ginamit natin para sa proyektong Disaster Narratives for Experiential Knowledge-Based Science Communication for Earthquake, Tsunami, and Volcanic Eruption. Ang purpose natin sa project na to ay makuha yung mga kwento ng ating mga kababayan mula sa iba't ibang parte ng Pilipinas na ginagamit ang lokal na pananalita. Ang gusto nating marating ay magkaroon tayo ng mga source books base sa mga kwento ng ating mga kababayan sa iba't ibang lengguwahe para mas nakaka-relate sana yung ating mga kababayan na gagamit ito. Nagkuhan siya, nagluwasin abo na daganon. Tapos ano itsura, parang nagkukuhan siya pataas nga, yun ang itaasan abo na daganon siya pataas. Tapos yung bukan na sa hangin, yung pakarembleksyon. Ito, ang kulay. May tungo siya, konsan abo. Ano siya, purlog-ulog yung nagbagan. Yung nagbulkat-bukan, ang kuhan. Pakordog ko to. Saan Obserbahan, opo. kuha na yun naglulong siya una sa puno. Tapos kuha siya nagtutunog na. No po na. Nagkuhaan, nagkordog ko to. Tapos ang mga tingano, gina ng mga dahon sa saging, ma'am, no, naguruluyos yan. Narurumpa yan. Okay, makapal. Mainit siguro siya, ma'am, kasi yung mga dahon na yan, no, parang inaano yan, parang inaano sa apoy baga na naluluyos siya. Oo, nagtuturon ang bato siya. Sa ano ang bato, nagtuturon siya. Naiimod talaga na nagtuturon ang bato. Bato ito na nakita mi lang doon. Ilang ito, may nakikita na kami na nagliligid ang mga bato. Nakita mi parang may ano laan sa bato. Hindi. Sige man tangan siring kayo no. May naghurog-hurog. Di. Taon-taon kami tarangan. Nakita mi may aso na naglalaan dito na kuno na bulkan na yan. Duman mismo sa bunganga sa bulkan. May nagdalay na kuwan na kalayo sa bunod. Nagaganon, naghihirap ka yan. Iyan ang pinakang makasog. Halos iyang kuyang pangpangkan salog, 'pag ano kan lahat, halos matabunan na diyan sa mga darakula na gapu, puro na sana baybay iyan.
Yung 1995 na yun. Mabalting mo siya parang inga grinder nga ni na bato gila. Parang lang mapo sana nano sana, parang nagbuburungguan ang mga bato sa pero ano mo siya ma'am kasi harani nga ni kami sa parang pati ang lugar namon nagyuyog-yog talaga. Tapos pero bago ito, amo ito na parang parang nagyuyog-yog siya, naglilino, tapos nagbabaranggaan ano ba 'to nag-arano, may tunog talaga. Knowledge is crucial for geologic disaster preparedness. The Dana source books provide clear, local language descriptions of earthquake and volcanic hazards. By understanding these hazards through the lived experiences of survivors, you are taking a vital step towards disaster resilience. Use the Dana source books and additional resources to enhance your geologic disaster preparedness. Let's come together to build a safer, more informed community. Your awareness and action make a difference.